প্রথম। हर अहमदी को अपने आप को अहमदियत का सफ़ीर समझना होगा। প্রত্যেক আহমদের এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং বিশ্বাস থাকতে হবে যে সে আহমদীয়তের দূত। उस अमाल उस तालीम के मुताबिक ढालने होंगे जिसके अब हम प्रचार कर रहे हैं। সে যেই বাণী এবং যে শিক্ষা প্রচার করছি সেই শিক্ষা অনুসারে আমাদের কর্ম হওয়া চাই। और वो तालीम है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शरई किताब कुरान करीम। আর সেই শিক্ষা হলো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেই শিক্ষা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন, जिसके आने से शरीयत कामिल हुई। যার আগমনে শরীয়ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। कुरान करीम में सैकड़ों हुक्म हैं जिसकी एक मोमिन को तलकीन की गई है। কোরআনে কারীমে একজন মুমিনকে শত শত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। और हमें कहा गया है कि तुम हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करो। আর আমাদের জন্য নির্দেশ হলো যে তোমরা কোরআনের প্রতিটি শিক্ষা এবং নির্দেশকে মেনে চলার চেষ্টা করো, तब तुम अमाल सालिया बजा लाने वाले कहला सकोगे। তাহলেই তোমরা সৎকর্মশীল আখ্যায়িত হতে পারো। हमारे सामने अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना रख कर ये साबित कर दिया कि जिन बातों का तुम्हें हुक्म दिया जाता है उसके अजीम तरीन मायार तुम्हारे सामने हैं। আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন যে কোরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সবচেয়ে মহান আদর্শ এবং মহান মান হলেন হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। बेशक हर एक इंसान अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अमाल बजा लाता है, उसके कम मायार भी हैं, लेकिन उन अहकामात को पर अमल करने और उन अमाल को बजा लाने के लिए हर एक के लिए ये कोशिश करना ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ करार दिया है अल्लाह ताला ने। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুসারেই নেক কর্ম এবং সৎকর্ম করে থাকে, কিন্তু আসল কথা হলো প্রত্যেকের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। अल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के तमाम हुक्मों पर अमल करने की हमें तलकीन फरमाई है। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদেরকে কোরআন কারীমের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল এবং প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तलकीन फरमाई है। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ অনুসরণের তিনি আমাদেরকে নসিহত করেছেন। आप फरमाते हैं कि हमें हुक्म है कि तमाम अहकाम में, अखलाक में, इबादात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। তিনি বলেন যে আমাদের জন্য নির্দেশ হলো যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য, আমল এবং तमाम अखलाक में, इबादात में তার চারিত্রিক গুণাবলী, তার ইবাদত অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। अहकाम, अखलाक, इबादात। জি बस फरमाया पास अगर हमारी फितरत को वो क़ुव्वतें ना दी जाती जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात को ज़िल्ली तौर पर हासिल कर सकती, तो ये हुक्म हरगिज़ ना होता कि इस बुज़ुर्ग नबी की पैरवी करो। অতএব আমাদেরকে যদি সেই শক্তি দেয়া না হতো, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণাবলীর অনুসরণের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য যদি আমাদেরকে না দেয়া হতো, তাহলে কখনোই নির্দেশ দেয়া হতো না যে তোমরা এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করো। क्योंकि खुदा ताला फ़ौक़ ताकत कोई तकलीफ़ नहीं देता, जैसा कि वो ख़ुद फरमाता है ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধ্যাতীত কোনো নির্দেশ দেন না, যেমন তিনি নিজেই বলেন যে লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा का ये कौल बड़ा खूबसूरत है कि आप के अखलाक कुरान करीम की तालीम थे। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই উক্তি অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয় একটি উক্তি যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন আদর্শ ছিল পবিত্র কোরআন। बस जब हम अपने अमलों पर गौर करेंगे, अपनी कमज़ोरियों पर गौर करेंगे, तो अल्लाह ताला से इन अहकामात पर अमल करने की ताकत भी मांगेंगे। অতএব আমরা যদি নিজেদের কর্ম এবং নিজেদের দুর্বলতার উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখি, নিজেদের অবস্থাকে খতিয়ে দেখা আরম্ভ করি, তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্যও কামনা করব। और यूँ हमारे अमल तरक्की पजीर होते चले जाएंगे और हमें नेकियां करने की तौफीक अल्लाह ताला देता चला जाएगा और वसअत पैदा करता चला जाएगा। আর এইভাবে আমাদের আমল এবং কর্মের সংশোধন হবে, আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তরোত্তর সৎকর্মের আর নেক কর্মের তৌফিক দেবেন। और जब हमारी ये हालत होगी तो हम अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले काम भी आसान रंग में अंजाम दे सकेंगे। আর আমাদের অবস্থা যদি এমন হয়, এমন সংশোধন যদি আমাদের হয়,
তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে উত্তমভাবে ডাকতে পারবো। अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत भी डालेगा। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজে প্রভূত কল্যাণ রেখে দেবেন, বরকত রেখে দেবেন। हमारा दावा सिर्फ ज़ुबानी दावा ही नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने कॉल की अमली तस्वीर भी बन रहे होंगे। আমাদের দাবি শুধু বলি সর্বস্ব বা কথা সর্বস্বই হবে না, বরং আমাদের কর্ম সেই কথার সত্যায়ন করবে।